Hello engineers. So today I will show the unit conversion la. The andi kachibi kachuna nabsu kendong la. In ngoma tira ngachi draw beodalu la da meter na anibi chuni bala. Most of the la. Dan beodo ngachi drawing na de ngachi na drawing bini. Ani beodalu ngachi construction na leba anita ani beodalu ngachi lever contract la ngachi bunni simachi achi lab chuwa la khatam bala feet na convert bini la feet the inch na. Tele ngachi ne Indian bewaching kusi lab sui la achiridi. Devedalu ngachi kondo sa achi la khata time take bedu mela. Te an beodalu ngachi unit convert dila. Drawing na ya ngachi feet the inches na so achin kondo sila jamme bala la beodalu. Te ngachi kutu na mangoba te ngachi la susu bichu bala. Te an beodalu ngachi tato na the roof ki planning la. Tato an di la ngachi last time ngachi shabolo bibi bala drawing di. Te analu ngachi ani drawing na di ngachi na bibi. Te ani di ngachi approve joni ki di bego se na ngachi ken batimol. Te an beodal drawing gara na ngachi na diung. Te beodalu ngachi lever contractor tele labe mi dislu chimdalu ngachi gara drawing na sachigo unit convert feet the inches na gade bini na ani na masulu tege tubal te an beodalu d enter ipni dele anali di ngachi ani la modify na ip te analu ngachi last time we have discussed mo la analu ngachi architecture jagose te analu di ngachi feet na ani inches na convert be wala di convert be dalu 0.0393 jo wala 1 na amchi inch jo mela te an be dalu ngachi tick be magi di kare feet the inch tick be le current na ana be le close be tanila te an be uchi ani di feet na convert jo le te an remaining feet inches na jo mala ani jo mela feet inch ani be convert jo dalu ngachi kondusu anibi jimbajin kondusu tawda jambewal kondusu te accurate bithin sule te yanchin ngachi kondusu convert be di rechik dimension ki achiri difference di thiu there's no vast difference mol the lokdira. After converting into inches, you can print all draw and give it to a labor contractor for their use. Unit factor the one di mal one ja tele okay they set the current ani be odalu close petanila te an be odal lokdira it will come the na ani las nabusugi mi channel do subscribe chi pena se junila las karichela.